morning, good morning. Ito ulam namin. Shout out dyan sa inyo. Tamang-tama, Anton? Ulan. Yan. Jungle. Sabayan na. Ayun, ko na to eh. Diretso itong pagkaon to eh. Wala na mga boneless naman ito. Kung natawag na ito boneless. Yan ito. Bone. Wala ko boneless. Ba? Parang waray lang. Ang weird. Boneless. Parang boneless. Ang sinasayang yan. Sabang lugar. Ano yan? Kan. Special yan. Kakabe. Sabay sa mga kaon niya. Kaya sit ko yung dalawa. Sunta ka muna urang panahon hamon lagi. Touch it. It's not Let me hot. touch this. A big. Hot now. Din ako. Good na good. Magkano si mga lolo? Dua. You got dua babies. And it's Sorry. black. That's mine. No. Five babies na. Dula. 5 babies na. Hello guys. Ayun nila. Sige. Ayan. 21 Christmas party dito sa amin. And we're ready Barangay, with our Christmas Barangay party. Salog. We're ready with our Christmas ano? party. Adin masama. Christmas party. Ay, shout out pala sa nag-organize nitong Christmas party ng Barangay Salog. Salamat sa inyo. Sa lahat ng mga And we're ready with our lalo na yung Christmas kapitan natin. party. Tapos yung mga kasama niya, Barangay Council. Council. Thank you sa inyo. Eto. Wow. Ano na Yuhan? Christmas. We're ready with our Christmas party. Saan natin Christmas party? Tomorrow, it's your Christmas party. Okay? Okay? Tomorrow. Oh, Christmas party tomorrow. naman, Sige, punta dito ingat sa kayo. God tindahan. bless you all. Bye-bye. Am I going